So come to Excel. Gori, my text लिखो Asad, control enter. Same work your style formats table na. Click on OK. Dime work. I'm copy paste special. Yeah, control all V. So what are all using source themes. Mate paste ka with theme sara, the style sara, with design. Just click on OK. Dashumu sara. That's agora. Marble text wasto. Ali. Control enter. Then border work from here. All border. There musara. Ta copy kai. We paste special. Mate paste ka without themes. Without border. Sorry. Mate paste ka without border. Just click on OK. Was no border here. Here we have border and no border here. That's agora. Say make a roll number. Roll number. Name de masana. Daga father name de. Daga class de mas. Register date de masana. Date. And register time de masana. Time. 1. The select ka control drag to right. Dashu musara. Go to first column malik small ka. The nor ham small kol walam. Bas da copy ka. Da select ka warta. Right click paste special. Ya control alt V. We column weight. Da de column weight duita ham warka. Bas click on OK. Escape for deselect. Of 1. Your miracle. Click, hold the control key and drag down. 15. Now select these. Then select kavarta. Come to here, give all border. Tashu musara. Name for what? Father name Khan. Class like a worldwide. Date wale control semicolon. Current date. System date ha. Time wale control shift semicolon. Current time. Daya musa semicolon. Run OSK on screen keyboard. Yes maker. Control semicolon. Current date. System date. The control shift semicolon. Current time. System time. Go, I have money. Masar money da. Zakat. Total zakat di masara. 1000, 2000. The select के बस drag down. उस गोरे मुझसे सिल लुपो के सिलो के 2.5 zakat first day 20 रुपए उस यो का 100 रुपए दे के 100 राजी सब कहूँ 2.5 में वर्क सिलो के बस दल डबल क्लिक का come here equal the money wala multiply by zakat ka and divide by 100 दाशु मुसर बस एंटर का 25 बस जरूर के बस डबल क्लिक का equal the money multiply by zakat divide by 100 दावा के असर बस click on enter बस press enter सही ना गोरे दाशु मुसर दा लका 100 के 2.5 दे मुसारा यो का 100 रुपए 1000 दाउंगे x को unknown दासे हम x equal को
دا 100 مونږ لاندې لیکو ډاون او دا زر دا منټیپلای کوو مونږ د 2.5 سره مونږ ته هماغه 25 روپۍ راکوي سو دا حساب ده بس دا یې مونږ سره صحیح ده دا کاپي کوي کم هیر پیسټ سپیشل څه غواړئ فارمولا نمبر فارمرز هم فارمولا هم نمبر فارمرز بس کلیک آن اوکے اوس ګورئ دا مو سره هم راغی وت فارمولا دا زموږ فارمولا ده او پس پیسټ سپیشل دا کاپي کوي اگین پیسټ سپیشل value number format ما تیرا وای without formula the formula بغیر click on ok اس ګورئ do not have formula here and here we have formula no formula ګورئ بس press F2 تاسو فارمول خی دا مو سره F2 press کوي فارمول یا double click here یا press F2 for showing formula or function clear ده yes sir اوس ګورئ دا ما again copy کو لږ paste کو 25 50 وغیرہ وغیرہ دا 2.5 اوس یو کس په ما دومره زکات ورکړی 25 او په 100 کې مې دومره ورکړی 2.5 زما منی پیدا کا زما پیسې نه وندي سبا کو equal total zakat multiply by 100 and divide by zakat دا دی منی بس ډبل کلیک کا 0 روپۍ is clear yes sir دا سی ګوره دا مې سلیکټ کو رامدلته ما یو رولس ورکړ رولس یو قانون په اپلای کو یو کنډیشن زم چې کم پیسې زیات وي 200 نه او ته یو کلر ورکا سور کلر ریډ and click on ok لیکم 100 no color لیکم 200 no color لیکم 300 with color 4 6 داسې وغیرہ وغیرہ چې کم زیات وي دا سلیکټ کړئ وای کاپی select this paste special مونږ دا یوز کو all merging condition formats دا قانون سره د پیس کماتا دی رول سره بس کلیک on ok ته مو سره دلته هم اوس دا روز اپلای شو 100 200 دا سلیکټ کړئ او بس ډریګ ډاون I have 100 100 مې لیکلي دا مې کاپي کړ دا مې سلیکټ ټول او کنټرول alt v ګوره we have 8 دا 100 روپۍ ټول سره جمع کماتا دا 100 د ټول سره پلس کا چې کوم انتخاب کړی بس کلیک on 8 now click on ok واپس پیسټ سپیشل subtract कहते का subtract तेने منفی का इससे माइनस कर बस क्लिक ऑन ओके माइनस वापस पेस्ट स्पेशल वसरा मल्टीप्लाई का ज़र्ब का वसरा इसको साथ ज़र्ब कर बस क्लिक ऑन ओके ज़र्ब वापस पेस्ट स्पेशल डिवाइड तकसीम का वसरा इसे तकसीम कर बस क्लिक ऑन ओके क्या 100 मुतरा को paste special we have these skip blanks transpose spacing asad molecule control enter then ma color go red yellow da blanks ko mata blank spin khaya
escape कवा वदा select का copy come here paste special so what skip blanks the blanks skip होगा बस click on OK تأسيقورا ما الدولي قالوا name program fees salary phone وغيرها وغيرها phone دا مسا باي رو ده دا چینج کا باي کالم تا بس دا کاپی کئی و پیسٹ سپیشل یا کنٹرول آل وی ट्रांसपोज बस क्लिक ऑन ओके एक कॉलम वखला वापस कॉपी का टू रो पेस्ट स्पेशल द ट्रांसपोज वापस टू रो वाला रो टू कॉलम कॉलम टू रो लास्ट कम ऑन असद कंट्रोल एंटर दमा कॉपी को एम पेस्ट स्पेशल पेस्ट लिंक इर्तिबात वर्क द्वार को मेंस के इर्तिबात दे दे बस क्लिक ऑन पेस्ट लिंक उसगोरा the change is comma here we have directly tayam musara it's called paste link dasta su paste special paste special question está seya copy او paste link بس ختم خبر seya gore دلته موسی دا هم راغلی خو ځا icon وما غي موسی ټوش کوم ویلې transpose value this one this one this one this one وغيرها وغيرها دا blanks escape کړی تا دا blanks empty پرې دي څه کوله صحیح ده بیا تلانه value ورکا لګ کوی کا پوښښ نه cannot صحیح ده بس ده ट्रैक्स ता गोरे खा ट्रैक्स कोम दा वाय गोरे जरा गमरंता cmd SimWorkNet user the users गोरम मसौत गोरे खान दे we have खान user زغوان दे खान दे स्पेस वर्कमा दे ड्राइव ना जे मस खाली खान दे इस ड्राइव ना 500 MB यूज के पास नो दे नहीं यूज कई the space वर कोम खान था ये ड्राइव ना चिकम तासु वाले the right click का property वाखला चिकम ड्राइव ना वाले from this as you wish was from F वाला मा right click का properties वाखला अगर ना बात come to quota now click on enable quota management then about click on this teenage space अगर about give limit suma kurwa or wale suma size work as you wish 500 MB KB TB वगैरह वगैरह terabyte megabyte वगैरह वगैरह the 500 MB work होमा now click on quota entries filter now come to quota and click on new quota entry तासो पदी click करें now give username मस्त गोरा खान यूजर हो खान यूजर इधर यूजर का नाम दे दे now click on check names दा मुसरा click on OK बस space and click on OK बस yes बस close करें da OK के बस yes down से spacing go to give to another drive सही है उस पर खान उमागम space भी उसके पास 500 MB he will not use more than 500 MBs he can't that's also tracks